chartered hire charges for twin engine fixed wing jet aircraft provided on 3/4/2023 and 11/4/2023 3/4 गले सिंगापुर कौन करस्पोंडेंस कर सेटा देखा जे जापान गस्त बे करस्पोंडेंस क्लियरेंस पॉलिटिकल क्लियरेंस मगाई आर पॉलिटिकल क्लियरेंस नाही जाइथिले माने कोन पे पुनी बाहर बाहर दीटा संस्था के टिकट हमर तो ओटीटी से आराम टिकट कर हम ओटीटी से हम संस्था तमे न देखि तमे के बाहर जाइथिले टिकट गलो एटा हला ता कॉपीटा भी हम आपन देछि किंतु अन्य कहार नाही नवीन पट्टनायकर नाही किछि कोन डॉक्यूमेंट नाही विके पांड्यानकर कोन डॉक्यूमेंट नाही आइदर से माने लुचैछन्ती धरा पड़ी जे बोलिका नले कोन डॉक्यूमेंट नाही माने सेमती जाइछन्ती 6 दिन काल बुलाबुली करके आसे तो ये एयरक्राफ्ट किए सब जाइथिले आर बतन तदंत हवा दरकार कौन अंगर पर्पस थिला तार कौन सी इटिनरी हम पाखरे नहीं सरकारी विभाग जे डिपार्टमेंट ला पार्लियामेंट अफेयर्स ला सिंगापुर हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मागिथिलु ये सब ये जाइथिले को माने थरे कौन तथ्य ना संगे के जाइथिले ना कौन तथ्य अवेलेबल ताले जाइथिले को माने संगे माने काई गोटे स्पेशल एयरक्राफ्ट बुक करके 160 लाख टका बिल हमको दबाकू पड़ला आर तदंत हवा दरकार से प्रसंग हम उठिथिलु द्वितीय प्रश्न था इटाली गस्त 3 जन जाइथिले गोटे श्री रविकांत जाइथिले विके पांड्यान जाइथिले आ सुजित नवीन पट्टनायक जाइथिले इटाली गस्त थिला 6 दिन 2022 मसिया जून 20 रु जून 25 यही जो गस्त करथिले माने एति बैंका जेते सो अरेंजमेंट ट्रैवल टिकट बुक करिवा होटल रहिबा सेठार अरेंजमेंट सबुड़ा को ओडिशा कौन एजेंसी सरकारी एजेंसी कर जो एजेंसी करथिले से माने होसंती बाहर राज्य एजेंसी गोटे है मल्टीनेशनल ट्रावेल्स आ गोटे मल्टी क्रूज ना कौन दीटा नाम आपन देछि दीटो एजेंसी की टंका दिया हितला से माने सब अरेंजमेंट करथिले ओटीडीसी कहीं यार टिकट बुक करिया पे दिया जाय नथिला बा अरेंजमेंट करिया पे इपिकल हला आ जो संस्था सब अछि करला जदी पर्पस थिला पांठी संग्रह करिबा कि को उद्देश्य जाइथिले कहीं कि सेमान को दिया कि बाहर संस्था कहीं दिया था नंबर 2 है आम जो होटेल बिल सब देखिलु जो रोम रे जो रहिले नेपोलियन सूट रे नवीन पट्टनायक रहिले जार पर डे हूँ 5,50,000 पर डे होटेल एक्सपेंसेस बेड चार्ज बिल जो दिखाई विके पांड्यान बिल ना ताले रोम रे पहुंची विके पांड्यान कुआड़े गले 6 दिन काल 6 दिन बिल ना रविकांत होटेल बिल अच्छी नवीन पट्टनायक होटेल बिल अच्छी जी जाइथिले केयर टेकर चंद्रशेखर साहू ना चंद्रशेखर रत्नाकर चंद्रशेखर साहू तांकर बिल अच्छी किंतु विके पांड्यान बिल ना एवं एमाने कहीं जाइथिले 6 दिन काल तार कौन सी डॉक्यूमेंट सी प्रेसिडेंट कमिशन पाखे ना पार्लियामेंट अफेयर्स ना कि जी डिपार्टमेंट पाखे ना कि कहा पाखे ये तथ्य ना गोटे सरकारी प्रोग्राम गोटे चीफ मिनिस्टर जाउछंती गोटे इटिनरी थिबो जेमती जापान हेतिला तांकर बैंकॉक रे प्रोग्राम करथिले दुबई रे करथिले सब डिटेल शेड्यूल अछि को दिन चीफ मिनिस्टर पहुंचीबे को दिन मीटिंग हबो पुनी कुआडे जिबो कार्यक्रम कोन का संगे कंसल्टेशन किंतु इटाली गस्तर कौन सी प्रकार डॉक्यूमेंट हम पाखे ना ये कार्यक्रम होची भारी संदेहजनक ये इटाली गस्तर कार्यक्रम पूरा संदेहजनक एवं रविकांत कहीं संगे जाइथिले रविकांत किसी रोल नहीं था सी जने रेसिडेंट कमिशनर थिले दिल्ली रे सी आंका संगे कहीं जाइथिले तो ये समस्त घटना हूँ पूरा रहस्यमय आर अनुसंधान आमर अनुसंधान करा दरकार सरकार आपर गोटे स्पष्टीकरण दबा दरकार एक्चुअली कौन पर जाइथिले बर्तमान तो सरकार चेंज होती बीजेडी सरकार जाइए नुआ बीजेपी सरकार आसछन्ती मोहन माझी सरकार आसछन्ती ये सरकार ट्रांसपेरेंसी कथा कहउछन्ती जीरो टॉलरेंस टू करप्शन कथा कहउछन्ती किंतु ये कहीं माने जाइथिले इटाली गस्तर आर टोटल डॉक्यूमेंट लोकलोचन आसिया दरकार से आम दुईटी चिठी आम देचु गोटे देचु समस्त विधायक मानक आसेम्बली रे जे ये प्रसंग से उठाते दल मत निर्विशेष आम कौन बीजेडी बीजेपी कि अन्य को दल नुहे आम समस्त देचु अपील करूँ ये प्रसंगटा आसेम्बली रे उठा जाऊ से उठातु जे कौन उद्देश्य था इटाली कारण यहाँ राजकोष पैसा खर्च होती क्या व्यक्तिगत पैसा नहीं 82 लाख टका खर्च होती जापान जाइए 67 लाख फ्लाइट रे जाइए स्पेशल एयरक्राफ्ट बुक कर 1,60 लाख ये टंका सब हूँ लोक पैसा तेणु जदि जेन्युइनली खर्च होती आमर किसी ऑब्जेक्शन ना किंतु आर टोटाल हिसाब पब्लिक डोमेन रे सरकार दवा दरकार बर्तमान सरकार दवा दरकार एवं ये समस्त तथ्य जदि नहीं सरकार पाखे ताले सरकार आप इनक्वारी करिया दरकार
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଆସେମ୍ବଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମାନେ ଉଠାନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟା କନସର୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଥର ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ କେମିତି ନାହିଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କୋଡା ହେଲା ପଇସା କେମିତି ରିଲିଜ ହେଲା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ସାଂସନ କରାହେଲା ଚିଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଏ ଟଙ୍କା ପୁଣି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଦେଇଛି ଚିଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ କମିଶନର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବିଲ୍ ଭାଉଚର ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବାରମ୍ବାର ଆରଟିଆଇରେ ମାଗିଲା ପରେ 6 ମାସ ପରେ ଆମେ ଏ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କଲୁ ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ତା ସହିତ ଆମେ ଆଟାଚ୍ କରି ଦଉଛୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ପଚରାଯାଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପଚରା ବି ଯାଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଇଟାଲୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସାରିଦିଅ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ଆମେ ଡିଜିଙ୍କି ବି ଦେଇଛୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜିଙ୍କି ବି ଦେଇଛୁ ଆପରେ ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି କରିଦେଉ ଦିସ୍ ଆର ଆଲିଗେସନ ତେଣୁ ଆପରେ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ଆମେ ଯେ କହୁଛୁ ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର ଇସ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ ହେଇକି ଥିଲା ପୁରା ଡିଟେଲ ଆମେ ଇଟିନାରୀ ପାଉଥିଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା ଆର କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସିଡ୍ୟୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭିକେ ପାଇଁ 6 ଦିନ କାଳ ସେଠି କ'ଣ କାମ ଥିଲା ଧର ପୋପକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ପୋପ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖାଇକିରି ଆସିଲେ ପୁଣି କାହିଁକି ରହିଲେ ସେଠି ରବିକାନ୍ତ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ରବିକାନ୍ତଙ୍କର ସେଠି କାମ କରିଥିଲେ ହିଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନଙ୍କର ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଯଦି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚିଠି ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲେ 6 ଦିନ କାଳ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଦରକାର ଆପରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନ ଆସିବା ଦରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦେଇଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ଡାଇରେକ୍ଟର କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇଛୁ ଆପରେ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଅଲଗା କଥା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇଏ ଏଇଟା ବେସରକାରୀ ବାଲା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନା ନହେଲେ କେମିତି ହବ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ ନହେଲେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିବ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 2-3 କଥା ଉଠିଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଆସେସିଂ ଉପରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଡିଏସ୍ ଗୋଟେ ନାଁରେ ବି କହିଥିଲେ ସେମାନେ ଶୋକଜ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲେ ମିଡିଆରେ ବି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୌଣସି କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଆପଣମାନେ ବି କଥା ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇଏ ସେଇଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛୁ ଏ କଥା ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଏ ଆଉ କିଏ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଆରଟିଆଇ ବେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଅତୀତରେ ଆମେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 5T କଥା ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଣିଛୁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ସେଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାଗିଥିଲୁ ଆମକୁ ଲୁଚେଇଥିଲେ 2023 ମସିହାରେ ଦେଲେନି ଆମେ 2024ରେ ପୁଣି ଲାଗିଲୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚେଇଲେ ପୁଣି 6-7 ମାସ କାଳ ବାରମ୍ବାର ଲାଗିବା ଖେଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ହାସଲ କଲୁ 2025ରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତଥ୍ୟଟା ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଗୁଡାକ ଦେଇଥିଲୁ ତେଣୁକରି ଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦଉଛୁ ଆମର ଏଇଟା ଅଧିକାର ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲି ପରା ଯୋଉ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ଯୋଉ ଡେଲିଗେସନ ଗଲେ ଆମର 12 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ପ୍ରତାପ ଦେବ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମକୁ ଇପିକଲ ଦେଇଥିଲେ ତଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପାଇଲୁ ଆମେ ବିଲ୍ ଭାଉଚର ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ ନଥିଲା ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଖୋଜୁ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଆରଟିଆଇ ଉତ୍ତର ଯେ 1,60,00,000 ଆମେ ଦେଇଛୁ ଡାଟା ବି ଅଛି 1,60,00,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ବିଲ୍ କେବେ କେବେ ଦେଇଛ ନା ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖ 2023 ଏପ୍ରିଲ 11 ତାରିଖ 2023
जापान गस्ताटा इटाली गस्त है 2022 जून जून 20 ରୁ 25 26 ରେ ଫେରିଲେ ସେମାନେ ଦୁବାଇ ରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ। ଏଠି ଗଲେ ସେ ରବିକାନ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 82 ଲାକ୍ସ ଦେଇ ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ। होटेल बिल पांड्यान होटेल बिल ना से बिल जदि थे किए पेमेंट करी जदि नथले से रूम रु कुआडे गले सेटा भी दरकार तदंत गले कुआडे से डाटा देना आरटीआर से लोक कौन पब्लिक डोमेन रे आमको आरटीआर से तथ्य आसनी आउ किए थे कि जानव आम जान कि इनफर्मेशन जहाँ मिली आरटीआर से बिल भी आम दे होटेल बिल भी देसु आपण माने नहीं पारन गोटे जिंस मु आपण मानक द्वारा अपील करिवि जे आपण माने जो विधायक को बा बीजेडी दलर जो सदस्य मानक एई प्रश्न पचारिबे दया करी तांकू कहिबे जे से भला भाबरे आमे जो एलिगेशन टा आनिचु पढंतु तापरे रखंतु याडू साडू आलतू फालतू कहिदला परे सोशल मीडिया आसला बेले माने एक हमकु निजुकु लाज लागुची जे एमानकु आमे नेता बोली कि भाबिचु। द्वितीय कथा होची जे ट्रोल हेबार भी गोटे अलगा प्रकार गोटे थाए सीमा जनकु ट्रोल करिवो एई बळी भाबरे स्टेटमेंट न दियंतु जहा कि आमे उठैदिबा एलिगेशन जोटा उठैचु एकदम तार विपरीत कथा जेमति कि गोटे एग्जांपल कहूची जतले फास्ट 2 मास तळे आमे जो स्टेटमेंट करदिलु जणे बीजेडी रो नेता कहिले जे प्रदीप होउचंती सूचना कमिशनर रो जणे अध्यक्ष जते बेले कि सूचना कमिशनर पोस्ट रे ही नाहंती आमे कोन आगो जानंतु एवं एलिगेशन बुझंतु तापरे कहंतु आमे कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी नुह जे जहा पर ता कहि दे कि टणा उटरा हेबा ना ना से रखिथिले ना आपण आतर रखिले आतर रखिथिले कहले मिछ दाउल कहले मिछ कथा बोली कहिथिले तण जतबेले से मिछ कहउचंती आपण माने समस्त पाठसाठी पढुचंती डॉक्यूमेंट दे दउची आपण माने डॉक्यूमेंट के कोन जदी से माने मिछ कहउचंती माने एई जोटा आपण आरटीआर जो तथ्यटा से माने पाइले एटा मिछ बोली कि आपण कोन मो कहला कथा होची आमे समस्त सचेतन समस्त पाठ पढिचे समस्त आवार अच्छे से सामाजिक हुंतु बा सूचना अधिकार कर्मी हुंतु समस्त चाहुचे जे हम राज्यर किसी गोटे मंगल हो भल काम गोटे हो किंतु ता बोले जे जणे जहा पर ता कहिदबो आ हम ता सुनिकी पळे आसीबा एटा काई मते ठीक लागुनी जतबे कि हम हाथ रे गोटे पावर अछि डाटा हम पाखरे अछि हम धरिकी जाइछे कि आदि से कथा कहला बोले जो इटाली गस्त पर हम जो डाटा मागिथिलु केवल गोटे डाटा हमको मिलला रविकांत गस्त पाई गवर्नर सांक्शन देछंती अनुमोदन देछंती जे सी से गस्त जीवे बोलिका इटाली गस्तर अनुमोदन देछंती एटा हला ता कॉपीटा भी हमें आपन देछि किंतु अन्य कहार नाही नवीन पट्टनायक नाही किछि कोन डॉक्यूमेंट नाही विके पांड्यान कोन डॉक्यूमेंट नाही आइदर से माने लुचैछंती धरा पड़ी जे बोलिका नले कोन डॉक्यूमेंट नाही माने सेमती जाइछंती 6 दिन काल बुलाबुली करके आसे पुणी रोम रो हे थाई पारे किंतु पैसा तो आमर ना मनी इज आवर्स जदि सी पर्सनाल जाइथांते आमर भी कहया नै बहु अफसर भी पर्सनाल जाइछंती आरटीआर मु तो आरटीआर आगु देइथिले प्राइवेट गस्त एवं सरकारी गस्त अफसर मानकर आपण मान तो स्टोरी करथिले ताकू डाटा भी देइथिले किंतु एटा पर्सनाल नो एटा हला सरकारी गस्त जेते आमे देइछु 82 लाख वी हैव पेड फ्रॉम आवर स्टेट so we have right to know how this why this money was spent एमन गस्त काहे कि हेतिला तापर स्पष्टीकरण दिया जो इवन बीके पांड्यान भी स्पष्टीकरण दियंतु ताका फैंस क्लब भी स्पष्टीकरण दो डाटा नेगिरी दियंतु आमे कोन सोटे मिथ्या एलिगेशन कोन कि जन को अपमान करे अपवाद करिया चाहू आमे चाहू जो आमे जानिया दरकार काहे कि सरकारी तहबिल सरकारी कार्यालय ये डॉक्यूमेंट नहीं चीफ मिनिस्टर ऑफिस मना कल हम पाखरे नहीं जी डिपार्टमेंट कहला हम पाखरे नहीं पार्लियामेंट ऑफिस कहले से वो सेपरेट दिस इंफॉर्मेशन पर्पस कोन थिला मुल कोन करेस्पोंडेंस हेछि मानकर हमर हाई कमिश्नर कि हमर एम्बेसडर संगे करेस्पोंडेंस हेतिबो हवा दरकार जतले गस्त हो तो करेस्पोंडेंस हबो ना कोन करेस्पोंडेंस कर सेटा देखाउ जे जापान गस्त बले करेस्पोंडेंस क्लियरेंस पॉलिटिकल क्लियरेंस मगाई आर पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं जाइथिले माने कोन पाइके पुनी बाहर दीटा संस्था के टिकट हमर तो ओटीटी से आराम रे टिकट कर हम ओटीटी से हम संस्था तमे न देखि तमे के बाहर जाइथिले टिकट कलो गोटे हला ट्रैवल कुंज ट्रैवल क्रच आ गोटे हला इंटरनेशनल ट्रैवल्स दीटा संस्था ए गोटे मिनिट ट्रैवल कंसल्टेंट जेड आ गोटे हला इंटरनेशनल ट्रैवल्स दीटा संस्था
ନା ନା ଏମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସଂସ୍ଥା ଏମାନେ ଇଟାଲୀ ହଁ ଇଟାଲୀ ହେଲା ଟ୍ରାଭେଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଜାପାନ ପାଇଁ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଟାଲୀ ଗତ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଆଉ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିବୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବ ଏଟା ସିଏ କରିଥିଲେ ଯଦି ଏଟା ପର୍ସନାଲ ଥିଲା ତ ପୁଣି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଲା ଏଠି ଚାର୍ଟର୍ଡ ହାୟର ଚାର୍ଜେସ୍ ଫର twin engine fixed wing jet aircraft provided on 3/4/2023 and 11/4/2023 3/4 ଗଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ସିଙ୍ଗାପୁର ଲେଖା ସିଙ୍ଗାପୁର ଏପଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଫେରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 11 ତାରିଖରେ ତେଣୁ ଏମାନେ ସିଙ୍ଗାପୁର କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋର୍ସରୁ ଶୁଣିଲୁ କିଛି ଖଣି ମାଫିଆ ମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠୁ ଗଲାବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ତାର ତଦନ୍ତ ହେବା ବି ଦରକାର ଏଇଟା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ वी कैन नॉट मेक सच आलिगेशन बट इट इज हेड फ्रॉम द पब्लिक जे एମାନେ କିଛି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ଫିଲ୍ ହବାର ଥିଲା ସାରିକିରି ତାପରେ ଏମାନେ ଗଲେ ନହେଲେ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ଦିଟା ଲୋକ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କାହିଁ ବୁକ୍ ହବ ଯଦି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଉଛ 11-12 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଆମେ ଖୁସି ନହେଲେ ବୁକ୍ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ହବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁକା ସ୍ପେଶାଲ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କାହିଁ ବୁକ୍ ହବ 1,60,00,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଲୁ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆଇଲେ ଆମର ଜେନେରାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମର ତ ଗାଡ଼ି ଯାଉ एयरक्राफ्ट जाउची काई स्पेशल फ्लाइट बुक करके आई आर स्पष्टीकरण भी मागिथुलु माने हु टुक दिस डिसीजन काहको मागिथुलु आमे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मागिथुलु पार्लियामेंट अफेयर्स में चिफ मिनिस्टर नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विथ अस नहीं बर्तमान सेते बेले जो मो नहीं मो इन्फॉर्मेशन एस्पेक्ट रे कहू जेहेतु आमे आरटीआई एक्ट भी करू माने जो इन्फॉर्मेशन न दबा पई जो धाराटा थिला से धाराटा एबे भी अब्याहत अछि हला दिस इज आवर एक्सपीरियंस एवं आगुरु जाहले कमिशन टिके चलते सूचना कमिशन चलथिला एबे सूचना कमिशन पूरा बर्बाद पूरा माने सूचना कमिशन अवस्था खराब अत्यंत अबांतर कदर्य मूर्ख लोक मान आनिकरी कमिशन बसैछ ए कथा हम बारंबार कहूँ लिखुଛୁ मत गवर्नमेंट लिखि देइछु हम कहलो आपन अपॉइंटमेंट दियो हमें चाहू आलोचना करे ए भले लोक पाइले कोड आपण एक्शन होबा दरकार माने विरुद्ध रे दे कुड नॉट राइट द ऑर्डर हमको अपॉइंटमेंट भी दउना